जो लेटर डी सेटा आपण जानिछंती आपणकर कलेक्टर को जाईछि कि सेटा ठीक कि ना भूल हाँ सेटा हमर ऑफिशियल ग्रुप रे नोटिस आस्थिला से नोटिस में मो पाखे अछि ऑफिशियल ग्रुप रे नोटिस आस्थिला जाऊ ताल ए जिन हाय एवरीवन जय जगन्नाथ टू ऑल पिला माने ओडिसा रो सब विद्यार्थी जो माने चाहुचंती अपकमिंग डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर कम तुमर अकाउंटेंट पोस्ट पई कि प्रत्येक पंचायत रे चाकरी करे पई समस्त कर इच्छा एवं प्लस 2 रहिछि यार तुमनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ता सहित सर्टिफिकेट को लेकिन तुमनकर प्रश्न जदि मो पाखरे सर ए सर्टिफिकेट अछि कंप्यूटर सर्टिफिकेट हबो कि हबो नाही तापरे कास्ट सर्टिफिकेट कथा एवं आहुरी बड़ प्रश्न होउछि एथिरे कोन कार्य करिया को मिले एवं जदि मो जिल्ला रे जदि पोस्ट बाहरी नाही अदर जिल्ला रे पकई पारिबि कि नाही सालारी केते मते मिलिबो ता सहित केते आवर एठी कार्य करिया मिलिबो छुट्टी केते समय मिलिबो से विषय रे संपूर्ण तथ्य तुमानकु दवा पई तो मोर गेस्ट आज अछंती सूर्यकांत सार अछंती तो से निजे जीआरएस आकार रे वर्तमान पई कार्यरत एवं सीए कंप्लीटली तुमानकु आईडिया देई परिबे तुमानकर डीओ को नै तो तांकु आज स्वागत करबा हम चैनल को सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देथिबारु आ केमती कोन अछंती एबे सर बहुत भलो अछि आउ कोन टिके कहिबे पिला मानक सहित चर्चा करिबा आज डीओ विषय रे तो फास्ट टू स्टार्ट करिबा कि ए जो रहिचे डीओ रहिची पंचायत रे चाकरी रहिची तो सेतिरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट रु डायरेक्टली स्टार्ट करी जोटा प्रश्न से विषय रे पदे कहिबे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पिला मानक बहुत सारा प्रश्न अछि को सर्टिफिकेट हेले से माने एई पोस्ट को अप्लाई करि परिबे आपण जीआरएस रछंती आपण कंप्यूटर सर्टिफिकेट देइथिले कि हाँ मु कंप्यूटर सर्टिफिकेट देबी बेसिकली ओ लेवल सर्टिफिकेट हो कि ऑफिशियल हो कि पीटीडीसी हो जहां भी हेले चलिबो कि असुविधा नहीं चलिबो तेणुकर जे कौन सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट हेले भी चलिबो तेनु भय करिबारे किछि नै किंतु एई कथा जानिया को मिलुछि कि जदि आमे पकेइबा ओ ट्रिपल एस एग्जाम दवा को आसीबो बा एग्जाम करिवो से एजेंसी करिवो सेतिरे सर सर्टिफिकेट प्राय तो हमरो मागे नाही किंतु गोटे स्किल टेस्ट रखि थाए जदि आपण सर्टिफिकेट अप्लाई बेले दउछंती बा न दउछंती जति फरक पड़काय नाही डायरेक्टली से स्किल टेस्ट कर दबा आपण पाखरे से स्किल अछि कि नाही देन से आपण पोस्टिंग टी दबो कोथिरे आपणकर जे कोनोसी जो एग्जाम टी करा जाय तेनकरी आउ गोटे सर प्रश्न पचारिबी तो आपण सर्टिफिकेट को लेकी मत लागु सब साथी माने जमान थिले जानि गेले जदि जीआरएस बळा पोस्टिंग टी करा जाउची देन सेतिरे सर्टिफिकेट मागिबो जे कोनोसी आपण पाखरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट रोड अछि सेटा वैलिड आपणकर जो पोस्ट को पाइबा पे डीओ अच्छा ए कथा सल्ला मेन जो मुद्दा अछि सर काम कोन सर जदि डीओ जने पाउछि बा आपणकर काम जदि दीटा को साइड बाय साइड देखिबा पिलाकर प्रश्न अछि जीआरएस जो रहिछि एवं डीओ ता भितरे कोन रहिछि पार्थक्य आ कोन सर काम सेठी करबा को पड़े जीआरएस को मानकर तो मुख्य काम होछि केवल एनआरजीएस आउ ता सहित भत्ता मध्य कहउछन्ती भत्ता भी दवा पड़छि माने मूल काम होछि एनआरजीएस को ସେମାନେ कंट्रोल करिए जीआरएस माने जीआरएस माने मनरेगा रो जो रहिछि काम मुख्य काम भत्ताटा सर की करन भत्ता कामटा भत्ता जो पैसा पत्र आसे भत्ता मध्य जेतु स्टाफ शॉर्टेज ओडिशा गवर्नमेंट रो एपरि जीआरएस माने मध्य दिन एक मास रे मध्य दउछन्ती भत्ता दउछन्ती तापर सर ताले डीओ रो काम कोन सर मुख्य काम सर गोटिए पदरे कहिबे डीओ रो मुख्य काम होछि से पंचायत रो टोटली हिसाब ही रखिबो तेणु से होची कहिबार अर्थ से होची फाइनेंस डिपार्टमेंट ता हाते रहिबो पैसा पत्र जति के आसला डिपार्टमेंट ता सहित पंचायत रो जति को प्रोजेक्ट काम होछि ताकू माने पेमेंट करिवो से ताले पंचायत रो जो भी गवर्नमेंट रो हमर प्रोजेक्ट आसी सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो जो पैसा पत्र रो जो हिसाब पत्र काम डीओ को करिया पड़े ना डाटा एंट्री ऑपरेटर सब टाइप करिवे कम अकाउंटेंट भी सेतरे लिखा है तो सेटा सारा मुख्य काम ताको रहबो आ ऑफिशियल काम वगैरह जहा भी थिबो सेटा एक्स्ट्रा काम किंतु एतिकी काम करिया को पड़े अच्छा सर डीओ रे सर केते घंटा आपण भी जो रहउचंती ऑफिशियल आवर सर केते ऑफिस आवर ता तो गवर्नमेंट रो गाइडलाइन जे हमर 10 टा रु 5 टा रहउची आ मझरे गोटे जो घंटा को खाଇବା समय सेटा बंद रे किंतु काम 4 घंटा कले काम हो ना काम खूब कम जाओ जदी सुस्तिया अछंती जो पिला माने कहबे कि जाओ 4 घंटा भीतर काम बेसी किछ रहइबनी सरी जिवो किंतु ऑफिस आवर 4 घंटा ठीक से काम कले काम ही नहीं अच्छा
ତେଣୁ ସାର୍ କହିବା କଥା 4 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ କାମ, ତେଣୁକରି ସେତିକି କରିଦେଲେ ବି ସରିଯିବ। ବାକି ତମାନେ ତମର ଟାଇମ୍ ବଳିବ, ତମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ 10ଟାରୁ 5ଟା ହଉଛି ଅଫିସ୍ ଆୱାର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଜିଆର୍ଏସ୍ ରେ କେତେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଡିଓ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ତ ସେଥିରେ ସାର୍ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ମିଳିବ ସାଲାରୀ? ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ 8,500 ପ୍ଲସ୍ ଦରମା ମିଳୁଛି। ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ନେଟ୍ ପାଇଁ ମିଳେ, ମୋବାଇଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପିଓଙ୍କର 37,000 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସାଲେରୀ ପର ମନ୍ଥ। ଡିଓର 27,000 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯିବ ସାଲାରୀ ଯୋଉମାନେ କରିବେ। ସେଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବୁଝେଇଦବା, ଟିକେ କହିଦବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପକମିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି କି ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ଟି କରାଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଡର ପୋଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ 70% ସାର୍ ରହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଯେତିକି ଧର 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, 70ଟା ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଯୋଉମାନେ ପକେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ଯୋଉମାନେ ପକେଇବେ। 30ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ସାର୍ ଠିକ କଥା କି? ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ତାର 30% ସେଟା ହଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବ ଓଟ୍ରିପଲ୍ ବାକି 70% ପୋଷ୍ଟ ସେ ଓଟ୍ରିପଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କିଛି ଜିଆର୍ଏସ୍ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଓ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମାନେ ରହିବେ ନା ସେଇଟା ସାର୍? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଗଲା, ତା ଉପରେ ଆମର ଜିଆର୍ଏସ୍ ଗୁଡାକ କୋଚିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ 4 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ସେ ପଶିବେନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇଆ କହିବା କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଭାବ ଅଛି ଡିଓ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଓ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଡିଓ ମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ, ଦୁଇଟା କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆସୁଛି ଓଭିୟସଲି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, 4-6 ମାସ ଭିତରେ ସାର୍ ବି କହିଲେ, କି କାରଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେହେତୁ ଅଛି ଦରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି, ସେଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହିଁ ସେଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ଷ ଭିତରେ। ହଁ ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଟି ସାର୍ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯୋଉ ଲେଟର ଡି, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର କୁ ଯାଇଛି କି ସେଟା ଠିକ କି ନା ଭୁଲ? ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ରୁପରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ନୋଟିସ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ରୁପରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ କି ଲେଟର ଟି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଲେଟର, ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଟି କରାହେଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ତମେ ରେଡି ହେଇକି ରୁହ, ଡିଓ ଯଦି ବାହାରିଲା ଏବେଠାରୁ, ତେଣୁକରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମର ହେଇଯିବ 6 ମାସ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। କାରଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜିଆର୍ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଡିଓ ର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଓ ଯୋଉମାନେ ପାଇଲା ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜିଆର୍ଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଜିଆର୍ଏସ୍ କୁ ପଳେଇବେ। ବାକି ଯିଏ ରହିଲେ ଡିଓ, ତ ଡିଓ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ କଣ ପ୍ରମୋସନ ପିଓ କୁ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ପିଓ ରୁ ଆଉ କଣ ସାର୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ କି ନାଇଁ? ପିଓରୁ ଆପଣ ଜିପିଓ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। କଣ ଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବେ ସାର୍? ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଅଫିସର। ପିଓ ଉପରେ ସାର୍ କଣ ହେଇପାରିବେ? ଜିପିଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର। ଆଚ୍ଛା, ଜିପିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବେ। ସେଟା କଣ ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ବି ଲେବୁଲ ର କି ନା କଣ ସାର୍ ସେଇଟା? ସେଟା ଜିପିଓ ଯିଏ ସେଟା ସିଏ ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ର ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ବି ଭଲ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ପ୍ରମୋସନ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବାର ଅଛି। ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ଡିଓ 100% ବାହାରିବ, ସାର୍ ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା ଲାଷ୍ଟ ରେ କହିଦବା କି ସାର୍ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଗେରା ଅଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ରେଡି କରି ରଖିବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୁଏ। କାଷ୍ଟ ଟା ତ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 5 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାହାରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟା ଆମର ନିଜ ବାହାର କରିଥିବା ଦରକାର। ବାହାର କରିଲେ ଭଲ, କାରଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି 2 ବର୍ଷ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭଲ। ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସାର୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୁରା ପିଓରଲି ନୂଆ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟା ନିହାତି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଗେରା, ସେଗୁଡା ମାଗିଥିଲା କି ସାର୍ ଆପଣ ପାଇଲା ବେଳେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ରେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିଦେଲେ ଭଲ, ମେ ବି ଯଦି ନାହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାଗିଥିଲା କି ରେସିଡେଣ୍ଟ? ହଁ, କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଦୟାକରିକି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯୋଉମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସେ କୋଟି କୋଟି କଥା କହିଲେ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପିଲା रेडी ହେଇକି रुह जदि किसी बाकी प्रश्न अच्छी तले कमेंट रे पचार तो सार मो सहित मु कांटेक्ट करी सब जिंस तुमको जणई देबी जदि किसी तुमर एक्स्ट्रा प्रश्न अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद सर तो आम सहित जोड़ी होते ଧନ୍ୟବାଦ। आउ कौन कहबे से पिला मानकु डीओ माने पकेबे सर अपकमिंग ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଡିଓ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଢାପଢି କରନ୍ତି। केते पाखापाखि सर रिक्वायरमेंट आसीबो सर आपण लागुची सर वैकेंसी थिला 7000 ଆମର पाखापाखि थिला 7,300 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଥିରୁ 30% କମିଗଲେ ମାନେ କଟିଗଲେ 4,900 ପ୍ଲସ୍ पाखापाखि ରହିବ। 5000 पाखापाखि पोस्ट रहिची 5,000 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ହବ। जाओ बहुत बहुत धन्यवाद सर आउ जोटा सर जो जिल्ला रे पोस्ट नाही जो जिल्ला रे पोस्ट नाही धर मु देखुतली से पिला माने अप्लाई केमती कोन करिवे ଯେହେତु डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉ ପାଇବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଇଠି ଚାକିରି କରିବେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ହବ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ବ୍ଲକ ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ ସେମାନେ। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर कहवा कथा कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट जेहेतु जो भी जिल्ला रे बाहरी नै सेमान अलगा जिल्ला रे पकई परिबे किंतु पकईले जो जिल्ला रे पोस्टिंग पाइबे सेटा सेही जिल्ला रे सब दिन पई रहिबे जोटा जीआरएस रहउ नथिला किंतु डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट जोटा ओ ट्रिपल एस बाहरिबो सेटारे एई जिंसटे हबो बोली सर कहवा कथा ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋଶନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कथा कि पिला मानक पाखरे जो भी तथ्य थिला तो पिला मानकर बड़ प्रश्न थिला मते लागुची पिला मानकर सॉल्व हेतिबो जदि सॉल्व हेची चैनल को पिला समस्त सब्सक्राइब कर देबे अपकमिंग जो भी तुमानकर नोटिफिकेशन बा तुमानकर तथ्य दरकार जिंस मु जेन्युइन भाबे जो सर बा मैडम माने अछन ताको सहित कांटेक्ट को तुम पाखे रखिबी मो सहित जोड़ी ही जांतु आ जहां भी प्रश्न अछि तळे कमेंट रे पचारंतु जेन्युइन भाबे नेक्स्ट वीडियो तुमान सहित देखा हबो थैंक यू एवरीवन एवं थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हम सहित जोड़ी हितबो।